oppressing by the and exploiting by the our majority people of Hindu Muslim brother and sister. So every ethnic problem raises some problems. Without problems, no one could live any his own country. Our khala takut kuro. Seng punya agreement khala kuro. Boro ko kiri peka. Pema peka no boro tino pan hulla. This land, our land, this our homeland, Bharati Samvidhan, Jethro Sengsago approve bojati, approve ani tomle, Husal tomle, Muli ko tomle. Boli Husal no tomle, protective provision, even preamble satamo to secure all citizens their socio-economic and political rights. So why not this is provided? I am asking to the Indian authority. Through this media, through this program. So unity Tonakai will be able to overcome. Kazan Takun Kuro. I don't know if Satam Kutungo. I'm going to be Dorkonda. I know the way of the country, Sanamutungo, a high pano, not a Tino, Satum Tuman, and Lega Pano, Palak Nemusinga. All the countries themselves, right and line. Not a lot of Kuri, BPL. Angry people are not a party in the car. Tanaka Mitra, I told her, to the Minister, Swashato, Tamalaki, then the hills, God of Hills in the Hills of Tamale, unpractical Tame, every district of Hansa, Tinara of Bangladesh, Barapaka. Sataka because, Saitaneka, Musamman, Baka Dusra Canon, Hindu Dusra Canon, Asian Hills of Lega. सबका सब इंसान का साथ चलना दो सब आदमी का लिए करो मोदी जी आप तो वो सबका सबका विकास अभी भी बीजेपी डबल इंजन है अभी भी क्या बोलते हैं बाकी एडीसी में बीजेपी के पावर आना चाहिए हाँ करो ना करके दिखाओ ना आजादी का 70 साल तो गया है अभी जल्दी से जल्दी ये राज्य का समस्या को समाधान करना कोशिश करो ये हमारा प्रार्थना हो मोदी जी आप चाहिए वाला हमारा सबसे बड़ा गणतंत्र राष्ट्र का प्रधानमंत्री बना है इसलिए हम बहुत खुश हो बहुत खुश आप जैसे नीचे से ऊपर में आ गया तो हमारे लिए भी सोच लो मोदी जी आपने बोले ना सही बहुत जगह से था सुन बीजेपी ने विरोध से खाना दो अपने कांग्रेस ने विरोध से कोई किसी पार्टी का विरोध नहीं हमारा आइडियोलॉजी का हमारे अधिकार हमारा मांग करना चाहिए अधिकार के चीन हाँ चीन रो स्वयं संविधान अक्षरे যথা সময়ে যথা যে জায়গা সংবিধান চলকা আর সময়ে 1950 জানুয়ারি আমাদের সেটা বছর বছর আদম সুমারিন জনসংখ্যা যেটা ভারতীয় সংবিধান 38 আর্টিকেল পার্ট 4 সিয়াতো মানে তাই পিএম বল সিয়াতো মানে তাই 46 সিয়াতো মানে আবার অক্ষরে পালন তাই যে ভারতীয় নাগরিক আর্টিকেল 85 में 11 অক্ষরে বলুন নাগরিক তাই কোনো অধিকার সুনিশ্চিত থাকে তো অবশ্যই আঙ্ক পাবো অপমান করে মার দিল আমি পাওয়ার থাকার জন্য খুলকা মিথাঙ্কা আগামী 50 বছরে রিচিও হাইনা হাইনা কারণ তো যে নাম মানা খাইমিয়া বাঙালি সংবিধানে